Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mabu'uthi li tatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq. Adada ma harraqathu riyah minal ashjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Amma ba'du. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sadah, seda ajunan sataja abdina sangat amul ja'aki tor ta'zimi, langkong-langkong ajunan semulja ke Haji Fathullah Zaini, ajunan semulja ke Haji Jaili, ajunan semulja ke Haji Zuhdi Abu Bakar, ajunan semulja Kiai Zakaria, ajunan semulja Kiai Asnawi, ajunan semulja Kiai Haji Baydawi, cukenan ajunan semulja sebagai takmir masjid, ajunan semulja kades Taman Sareh, cukenan ajunan semulja kades Bun Penang, seda ajunan sataja abdina sangat amul jaki, cangkolang menabi abdina tak nyebutaki asmana ajunan satu persatu, tanpa ngurangin rasa hormat abdina da ajunan sataja. Sataja tokoh masyarakat, aparat kisah, aparatur pemerintah, sataja hadirin hadirat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah malam mangken malar muka kecemperan de tengah dak dan gulaban ajunan sataja kalaban barokah ngaji memperingati Maulid Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Malar muka hidayat malam mangken kak dinto itu umah dak dan gulaban ajunan sataja. Paringin taufik sareng ajunan Allah pertolongan kempang ala ku ibadah ben jauh dari kelakuan maksiat. Amin. Salat ben salam ke ator dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Para rabu sebeda mulja dan kula ben ajunan sataja along polong ben apol kompol malam mangken gak dinto minangkah oleh na perjuangna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dan kula ben ajunan sataja saat mangken gak dinto ampon gembira, jember, tenang, apa-apa. Saat mangken gak dinto dan kula ben ajunan sataja miloman nyaman. Miloman nyaman kok kadiban apa? Dalam negara saya aman, dalam negara saya lakaran keadaan damai. Saya kak dima saat mangken dan kula ben ajunan sataja setiap waktu ngaji amaulita ngeholna kanto ampun bebas. Mas kak dinto kadiban apa negara-negara luar saat mangken Arab Saudi amaulid tak bisa, bahkan menebangki amaulid yokom. Bahkan mungkin atahlil tak bisa. Guru dan gula gara-gara atahlil, gara-gara maulid tak langkong kondisi aki nak kena keni kak di rame. Engki. Ngaji butuh tenang pak. Engki mana bi rame tak kondusif kak dinto tak kebuka ilmu kak dinto. Engki. On. Para rabu sebeda mulja. Dan kula ben ajunan sataja saat mangken kak dinto ampun oleh ketenangan, oleh kejayaan saat mangken. Malaysia mangken murogah tetia kiai. Mangken kak dinto nampun andi surat izin dari kerajaan. Brunei tak oleh beda sekolahan ben madrasah di luar daripada kerajaan. Tak oleh beda pondok. Tapi Indonesia mangken kula ben ajunan sataja khususnya Sumenep. Ngecele bencek benyakan madrasah pak. Pondok banyak, kiai banyak, ulamaan banyak. Cek pon reng madhur, seporan acak kasar cek melak matan gereng. Melak matan gereng kok kadiban apa? Gereng melak king tak ngatela. Kula ben ajunan sataja saat mangken berdampingan ben pondok, berdampingan ben madrasah, berdampingan ben para kiai, ben para habaib.
Apa-apa dan gula ben ajunan saja saat mangken Kak Dinto tidak menikmati momen-momen semak ben para ulama untuk belajar tentang agama. Karena apa-apa? Zaman mangken gula ben ajunan saja banyak ngulatin orang ajar agama kalak cok koncon meloloh. Kalak mannya mana meloloh. Orang yang melaksanakan sunnah-sunnah mangken kalak mannya mana meloloh. Duhan tina aki, tahajud tina aki. Tapi di saat beda poligami, abinya boleh, abinya boleh, abinya boleh, abinya boleh. Yang gila kan saya abinya boleh. Mun tak nurut aturan. Mun nurut aturan tak saya. Padahal ke orang kia bini boleh senang andi bini dua. Tapi kenapa sih terjadi di lapangan? Orang yang bini boleh, abini dua, abini telok banyak dosa mungkin. Apa-apa tak sesuai kalau ben syarat-syarat. Saya lakukan betul-betul itu tuntun bi syariat. Kabini setuah mukolan. Kabini setuah atina aki. Dengan alasan sunnah Rasul. Padahal orang yang bini boleh ini kata yang juraki. Siapa yang bilang orang menikah lagi dianjurkan? Pakon, bunten tak pakon. Oleh, mon maksa oleh. Yang masalah gelanon, gula ben ajunan saja saat mangken ngolatin. Ilmu agama kadin to ampun minim kalangan awam. Berarti tidak disarankan untuk menikah lagi. Karena apa-apa? Berek syarat Pak. Pon, dalam hal menikah. Pon cak bahas nikah boleh. Dalam hukum pernikahan saos mangken bi orang yang pon tucok koncoan meloloh. Kati mana apa pun tujuh koncoan melolo. King krokun penter annikahu sunnati faman raqiba'an sunnati falaisa minni. Pernikahan dia tang jalan dapun Kanjeng Nabi. Pernikahan dia tang sunat. Siapa orang yang sebaci ke tang sunat maka benih dari tang golongan. Oleh si aden romana, si aman tanah, si alakiah. Napa sih terjadi mukulan ke si bini? Napa sih terjadi si bini nafkain pesai haram? Napa sih terjadi selingkuh? Kenapa sih terjadi saat mangken justru kelenon tidak menghormati seorang wanita, si wanita tak taat ke si laki. Kenapa panikah sunnah Rasul? Mangkan pernikahan Kak Dinto hukum banyak. Beda ulama seadabu pernikahan Kak Dinto hukum sunat, dasar sunat. Kenapa kalau dilakonin bi Kanjeng Nabi, ban Kanjeng Nabi ampun kelenon anyon toaki banyak hadis-hadis tentang pernikahan. Nomor 2 hukum wajib. Di saat abak mampu untuk menikah, mampu untuk menafkahi pesai halal. Abak Kak Dinto azina meloloh muntak. Kirana azina muntak nikah. Maka wajib menikah. Bada hukum makro di saat aban saboran. Aban tak normal, lemah syahwat maksa menikah. Nikah makro. Bada hukum haram. Di saat menikah nafkahin pesai haram. Terjadi zaman mungkin. Terjadi zaman mungkin. Bunyak lakon-lakon orang yang haram. Kerokun makempok pesai haram dengan alasan anak kain anak ben bini. Panapa nikah sunnah Rasul, panapa nikah seepakon bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kelanon sunat kalak cok koncon melolo. Wajib kalak cok koncon melolo. Sehingga saat mangken Kak Dinto yang penting rok noroaki, yang penting pada ban orang tak mikir katipan apa ya akhirat lain hari. Contoh bojong terawih. Mungkin di saat Ramadan masjid-masjid hiasin kalaban lampu. Masjid-masjid dimakmurkan semuanya, diperbaiki. Orang yang geridu saat bojong terawih. Tapi kelanon apa mun bojong berjemaah salat 5 waktu mata penting lagi. Cok panika lebih afdol jauh daripada salat terawih. Sampai salat rawatib. Salat ba'diyah, panika lebih afdal daripada salat tarawih. Apa mun salat tarawih mak berjemaah kapi gelanon saborana tinggal bajang salat berjemaah masjid mak kosong selain zuhur sabun asar. Kenapa pertanyaan aja panika lebih afdal? Saya enggak, Bu. Setan mun tak bisa nyoba lebat maksiat, setan nyoba lebat ibadah. Setan mun tak bisa nyoba lebat maksiat, setan panika nyoba lebat ibadah. Beda orang mat komat, mun la kadung komat abajeng seminggu, ngata maki, ngakui surah dan yasin. Tapi mun kadung komat Pak, mun komat boleh, mun kadung tak beres Pak, 2 tahun tak abajeng. King mun la kadung atopot yang kui kocan yang kui surbana, mun abajeng ngata maki, beda kanca ketika dinto. Di saat panika lema are, tobuk sahabat 2 tahun tak abajeng. Panika sekocen setan. Dadi kula non orang panika kebiagi ambisi. Makan gula ban ajunan saja ajar istiqomah mulai dari sekeni. Malai gula ban ajunan saja istiqomah kasih raja.
Ajar netep kelakuan. Kenapa istiqomah? Sampai khairun min alfi karamah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah kadang itu lebih bagus, lebih mulia daripada pan berempan kekeramatan. Apa napa? Istiqomah nomor situ. Istiqomah kok ketipan apa? Konsisten berbuat baik, konsisten berakhlak baik, konsisten beribadah. Ini kemungkinan melarat. Konsisten berbuat baik kok kenapa? Kulaban ajunan saja selalu bagus tak ngaraan kau reng. Tak dendaman kau reng. Tak bajaan kau reng. Kadang mulai datang bagus ya bagus. Kadang mulai datang koma adalah tak nyapa. Kan beda orang yang di tabiat ketika di itu. Tengki. Mulai kadung bagus aduh kaki beres kayak. Mulai kadung koma tak nyapa. Panik orang yang tak konsisten. Orang yang tak istiqomah. Orang yang andi tabiat sejuba. Beda boleh semat koma dan. Mula kadung anon salpak sekancan, mula kadung raket keberok ke temur deng gandeng. Akhirnya soker ban sitong nak ngalai ke kanca sitong nah. Abah coba lagi saya ada. Terus kanca rosak atau kar ngalai ke sitong nah. Ben tetang ke di berana akor, ben di temur nah tak akor. Lakun di temur nah akor, ben di berana si tak akor. Orang sekencang ketika dinto biasa orang saya lian bentak, orang seandi tabiat coba. Panik orang tak istiqomahnya mah. Konsisten ibadah kok ketipan apa? Tore ibadah nah. Fardon baka ada. Sampean jangan diajar duha. Sampean jangan diajar tahajud. Sampean jangan diajar salat istikharah atau salat tasbih. Ampun jangan diajar menikah. Mun sop pun tak teman nyapo. Penikah sop pun penikah penyapo hilu. Sabun pegentang, zuhur pegentang, asar pegentang, maghrib pegentang, isyaan pegentang, baru lain norok buntek si sunat panika. Laras ki? Nikah nyaman agama, panika saya kocen syariat atoran di dalam agama. Wan kula ban ajunan sateja cat loncat, ngalak sekar batibi, atau rok nafson kafi. Mangkan orang ala ko ibadah, kudu sengkah, kecuali wali sampean. Mun sampean wali tak kira sengkar sadek apa jeng sadek terus apa jeng melolo. Mun kula ben sampean kita hanya mau wali kudu sengkah. Mun tak sengkah berarti beda masalah. Nah tak sengkah kan ke masjid melolo. Sengkah ke masjid. Teng kula tak sengkah. Nih kok kula ke masjid. Oh berarti ngas teteh sing gak beda siara nara praben ya budin masjid abekadin. Kengen demin jeri ya nara. Acara mah lebur Pak mun dak haden. Hebat tadi penceramah. Keberok ke temur tadi penceramah. Bi orang sambut. Bi de ada. Kilu nah. Tapi kalau tinggal budi. Saboran apa. Corak king. Tongkok beta saton. Mak dari sengka si mangkada. Mangke telepon. Burung. Mangke telepon. King ijek aja. Apa-apa. Justru perjuangan di saat beda sengkah. Abek teraji. Ada terus mendengar ke setan. Panik keperjuangan huluban ajunan saja. Aji ada mangkena perang kepada Islam. Naku are. Menggaungkan takbir Allahu Akbar. Tapi saya pedang kepada Islam. Kenapa panik ke jihad? Ini jahat panik. Huluban sampean jihad ngaji. Jihad jangan aja sengkah. Jihad jangan aja sengkah. Abajang selama waktu. Coba baca Al-Quran. Coba baca waqian. Coba baca salawat. Tapi kalau ben ajunan saja awalnya dari sewajib. Mangkan abali boleh kasih ada likulli syai'in imad, segala sesuatu berdepang pangapa. Roma berdepang pang, masjid berdepang pang, sampai tero panggung mana ke tenda ni ke berdepang pang, termasuk agama berdepang pang. Kenapa pang agama? Wa imaduddin al-fiqhu. Pang agama pakai. Kenapa pakai? Faham ke agama. Kenapa saya lakukan sampean? Sampean kudu faham. Pak, Islam panika Pak Demang, Islam panika Gempang, Islam panika mah Jember, Islam panika mah Bunga, Islam tak kok nakok teh. Sebojeng nak di mana Pak Abai koranda abali da Allah, orang yang bagus teh. Mangkan kula ban sampean tak kok takok. Sampai saya ki ambil pangeran, kakek kang kok kakek setia kasih engkau ajalan rangka engkau ajalan saya datang kang kok beda orang tang kabula entar kasih engkau arten si abalia ka pangeran ajalan rangka sengkok ka kabula jiriya engkau ajalan biasa
Keng mon bedetang kabula ka sengko ajalan biasa, sengko kak berkah ka orang. Derin pangeran merespon dak dan gula ben ajunan sataja. Cek saking atang kabula ro minta ka sengko, engko selang sakelakran maha beri engko junglampian ka tang kabula. Bahkan cek saking bedetang kabula tak ndak ka sengko. Bi sengko eden tosa sampai abali ndak atobat kangko. Tak gejek nih ser pangeran ka gula ben ajunan sataja. Mangkan agama panika gempang, jak pemelaran. Ad-dinu yusrun. Agama panika gempang. Mangkan kula ben ajunan sataja long polongan melemakken memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jak ngako lebur ka Kanjeng Nabi mun tak hojeng. Jak ngako lebur ka Kanjeng Nabi mun pegek sebeleun. Jak ngako lebur ka Kanjeng Nabi mun pegek setetangkeun. Ki atokar setetangkeun, sebeleun ki atokar setretanan tak akor rebuan sabe sangkolan, rebuan Roma, rebuan motor, rebuan warisan. Panapa panik keselebur dak Kanjeng Nabi, pengkhianat dak Kanjeng Nabi orang ketiga dinto. Makan gelan nonton gula ben ajunan sataja mangken disesuaikan kalau ben lakon. Disesuaikan kalau ben lakon. Lebur ajunan dak Kanjeng Nabi panika sebagian daripada iman. Lebur ajunan dak tretan pada Islam termasuk sebagian daripada iman. Cinta ini adalah iman, Pak. Cinta adalah iman. Mangkan dari beran cinta sampai mangken para ulama tak sepakat pada definisi cinta. Panapa pas sebagian dari iman? Ampun Kanjeng Nabi lah ada bu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain al-hadits. Panapa demun Kanjeng Nabi tak sampurna iman salah sitong sedekapi kecuali engkau lebih keleburin daripada abana, daripada anak, daripada reng tuana, daripada sekap bina manusia engkau nomor sitong baru sampurna iman. Kula pun ajunan saja mun atanya iman mangken saya kebaciin Kanjeng Nabi pakun gula ban sampean kudu baci. Kanjeng Nabi baci kareng, baci ke kelakuan fasik kudu baci. Kanjeng Nabi baci ke zina kudu baci. Panapa saya kebaciin orang yang kita cintai, kita harus baci. Panapa saya keleburin di orang yang kita cintai, kita juga harus mencintai. Sekadin top. Kanjeng Nabi leburnya pungpel. Kanjeng Nabi leburnya ndak orang sakit. Kanjeng Nabi lebur nolong bel. Kanjeng Nabi lebur nolong orang. Bahkan dalam keadaan aben kelaparan, teroh makan yang orang. Kula pun anjuran saja lebur ke kelakuan panika. Aba mangken mak kernik kira berarti sampean kita sampurna iman. Niki termasuk saya kebaciin Kanjeng Nabi kenapa? Saya paling kebaciin Kanjeng Nabi orang serosak pada Islam. Pecah belah. Nastete gak dino. Karena apa-apa? Napa boleh kula ben ajuran nih banyak lakonin orang. Tapi dosa raja. Merongok kau orang. Mangkan banyak orang bini tahajud tidak terima Pak. Mungkin ahli tahajud. Apa-apa? Merongok ka laki. Banyak orang bini panik kesedekan tak terima. Banyak orang bini panik kebejengan tak terima. Pasan tak terima. Capok korokun merongok yang Doraemon ka laki. Apa-apa? Kulan Kanjeng Nabi paling tak terima. Mun umat sakit. Sampai noni. Nisar Kanjeng Nabi ke umat melebihi kasih sayang seorang ibu ke anak. Bu, sampean nisar lagi ke potran lagi. Saking potran sampean pun dut ya ada nak ping. Solat toncun bi gula. Ridho. Punten ta ridho karena anak. Potran sampean nakal bu meler pagun nisar lagi. Artinya jadi bi orang yang pesuen tak terima lagi. Bi orang yang kocen tak terima lagi. Keng abek jangan jejak salah tang kacau. Pakun senakala anak pakun abek nisar ke anak. Tanam pun ni kocen orang. Anak ngakan nyaman ya dan tampan tameger nisar ke anak. Pas kasih mana apa nisar Kanjeng Nabi ke umat. Napa Kanjeng Nabi ridho, napa Kanjeng Nabi ikhlas di saat sampian jangan tetanggan sampian, sedangkan tetanggan sampian umat Kanjeng Nabi, napa sampian tak memular ke Kanjeng Nabi? Teguh tasbih banyak sawirit sampian. Istighfar banyak, tapi sampean tak beres bentetangkan. Saya nggak lain hari tengah telum kubur. Pasti lain hari telum kubur. Tetangga kak dinto, walau kana kafiron. Sampai reng kafir jadi tetanggan sampean. Reng kafir menikah ganggu bi sampean. Lain hari diseksa ya adab kubur. Jadi alam kubur. Ketipan apa pada Islam? Orang yang kena tetangga menikah banyak.
Orang nyakit tetangga mana kebanyak. Caran penyakit dek tetangga kak dinto banyak. Beda penyakit kalaban lakoh. Beda penyakit kalaban mata. Beda penyakit kalaban lesan. Beda penyakit kalaban kopeng. Seborang tak apa sah. Beda penyakit kalaban ateh. Katipan apa penyakit kata tetangga kak dinto? Kulaban ajunan saja kalaban kelakuan. Sitong. Nyerongan. Kenapa ini? Jalan tetangga, enggi ngicuan sanjonan tetangga, ngicuan gas tetangga, enggi dengki ke tetangga nya soldin mercon tengah malam, enggi nika bangsa kelakuan, penyakit ke tetangga sebangsa kelakuan, pon maten tetangga, nukol tetangga, sesama ketipan apa kulaban sampean, tak andi hak nukol pada Islam, pon. Yang nomor 2, beda bangsa peninggal mata kengain. Banyak orang tersinggung bi tetangga gara-gara rek leregan, khusus ibu. On, situng. Nomor 2, paha belaut, kama, tak kalah senegu dunia kasa. Enggi, kulaban sampean jak bong sombong, mak negu keberesna orang. Potran sampean makelah seporan. Abana makai ulama sepaling alim sedunia. Mun potran ay perosak apa kun rosak. Sopan apa potran ay kaya itu berandal pak. Tak ning bitong menika. Apa napa? Hidayat panika larang pak. Hidayat panika lah. Pas sama tuh orang mangken setor ngator muntang ada engkok tang anak tak kira dadi apa, muntah ada engkok tang bini tak kira dadi. Saya nggak teh. Fikrak wa ikhtiarak da'huma warok. Pikirna usahana amponlah pamonduk ka amma, pamonduk make ka timur tengah. Mun nek mulena pakun mun tak sadar tak kira sadar. Tak ada boleh kecuali nanda tanang ke pangeran. Dan kulan di bini ben anak pangeran. Dan kula usaha ampun pangeran. Dan kula nyuun pasadaraki anak dan kula. Sampean mak nekuanan sama orang ngatur kemin TV tak bisa. Tore jadwal benar kudu akemi kol sanga. Tak bisa mun lekadung ke tabu make labang itu empo pak. Ngatur kotoran panik tak bisa. Mun lekadung ke tabu make labang itu empo make saborana. Da ada takok ka jin mun tang petang tak ngerena takok mun ka jin pak mun la aba na kebelet. Makanya nangi petang tak bisa kok kayak tabu kurang ngejin ah. Ngator kotoran gula ben ajunan saja kotoran tibi panik kecemar nika tak bisa mun pak. Kati mana apa gula ben ajunan saja mangkan jawat ruwet. Niki sering gula maburu siiran kak den tawa. Panapa jepon dabuna para ulama la tuktir hammak makudir yakun jarope dada mon paste pakun sampean ada yang blunteng ke timur seterorat tidak mau pecelang apa kun celang banyak saya nuntut mak get dengan tangale cek sengkok seperawatan mak ratinan tangale mak sokian tangale cek engkok salah kok ada mak sokian tak bisa panapa japon kula ben ajunan saja pan ieu korokun makhluk pak etitifin bi pangeran bun beda hikmah kapi kula ben ajunan saja pan ieu beda arapa mak cinur koning mak soki mun miskin tak kuat. Apa napa mak saya lain mak beda semiskin mak tak soki ngan jinor koning. Saya ngak mun soki kreket. Saya ngak mun soki sombong. Belan tabrak kapi. Tapi di saat sampean engkau kreket, engkau eman, engkau cerek, tapi ki soki beni papareng di pangeran. Ini ke istidraj dari pangeran. Solagan dari pangeran. Lepas seneng kakek dunia lain are kuburan bungtal bunga bingko. Nikah. Tahu orang kafir. Orang kafir tanda ke pangeran. Pangeran Maha Esa, kebela dua, kebela di anak. Tapi apa-apa ceh nama mobil tanggedang. Tinggal Islam memangken ngadin togelanon, pikep.
Tingkenang hui BMW. Apa-apa? Mereka biria sempat senang pelan lain hari akhirat muslimin saya senang. Dari ini serah pangeran, kibri ngakan, kibri nginum, kibri sehat, beri sempat odi. Bahkan saya masuk Islam, dah ada kafir masuk Islam, tuh sana gemet pas kencerna lambak saat sedekah kau rengki kafir kasa bagi. Lambak pangeran nih, apa? Lambak pangeran mana? Tahu nih cerita lagi, Sayyiduna Hasan. Sayyiduna Hasan panika lambek Pak. Cek saking keluar atau benar ketika ngangkui gamis Pak. Gonteng kain terbaik, ngangkui kutun terbaik, surban pas numpak jeren terbaik cek saking mobil mangkian panika Mercedes Benz. Keluar. Pas bedoreng ngangkok kaju Pak. Reng munafik nyaman Abdullah bin Ubay. Ngangkok kaju. Pas ketemu ben Sayyiduna Hasan si gegek panika tepan saya bersen tepan renggan tengah Pak Abdullah bin Ubay. Qad kadzaba jadduk. Qad kadzaba jadduk. Gendak emban kake. Gendak emban kake. Arapa tang embah mak gendak. Pas saya ra emban Kanjeng Nabi Muhammad. Kan Sayyiduna Hasan kompe Kanjeng Nabi. Arapa tang embah mak gendak. Encan aban kake. Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mukmin. Encan ban kake ngucak lembe dunya ya penjaran orang mukmin, suargan orang kafir. Orang kafir kaya, pas orang muslim pemiskin. Ting setia engkok ya saya tak masuk Islam mak sengkok nyari kaju. Ting kake tepak orang Islam pas gegek numpak jeren. Pas jawab sareng Sayyiduna Hasan jawaban secerdas. Abdullah bin Ubay. Cek saking kake tahu kenang na kake akhirat. Lain hari akhirat. Yuk te kake setia sing ngangkok kaju jadi swargen kake. Cek saking kok tahu katang kenangan lain hari akhirat. Yuk te dina rengkok Arya tang penjara saja. Maksudnya ketipan apa? Swarga mana kata ada bandingin nadirin senang Pak. Arten edunya. Saat mangken nggak dintoh. Panika pura-pura kapi. Maka lebih ini naratin. Sesumenep sedungkek paling ratin nomor sitong. Le coba ke bini. Oleh 2 bulan jeling lenget. Tobuk. Tapi ya akhirat lain hari tak ada tobukan. Jadi jabun Sayyiduna Hasan tang kenangan. Engkau senumpak jaran gak dari ya. Maka jaran getang gak dari. Engkau tobuk. Ari lain hari ditang penjara. Mun yo korban tang kau dia swarga. Tapi kau di kaki Abdullah bin Ubay orang munafik. Kaki lain hari neraka berdiri krek neraka. Yek te kaki mun parlemen pembeli boleh ke pangeran. Pangeran pembeli aki katunya tinggal ngangku akaju bae. Nah, tadi ini kejawaban cerdas Pak. Tadi kula ben ajunan sataja panika kengain. Nasib panika sing ngatur pangeran, tugas kula ben ajunan sataja alakoh ben usaha usaha ben alakoh ben alakoh dua tukal pon nika bi gula ajunan sateja paring namal amalan kasogi an cinor koning tanungkul sogi menoreng malam-malam ketinika king mangken gilo memariasi Iran king ngain takok klopen ki ilzam baba rabbik watrukul ladun montro jemberaten mulai tak bu mulolo seere ketetanggen keberok katemur meredung robana apa cermat pulan tetanggenan di vario cermat pulan tetanggenan di tukurajo budung meredung mulolo teh mun kaki troberes akal aja montro tak gila ya denak kaki ngalah udu abajeng adep keberok minta ke pangeran, minta keriduan pesadar. Je apa saya odin kaki jiria kapi dia jadi sengator pangeran. Leras ki? Watrukul ladun tinaki selain pangeran. Was'alhu salamah min daril futun. Minta keselamatan ke pangeran dari fitnah. Apa? Zaman mangken banyak fitnah Pak. Fitnah apa nih kamu nih kalau fitnah tetangkan bunten. Fitnah apa nih kadang timbul dari bini ben anak. Yang awal sampean warok monduk belum tahun ne monduk tanda KPC haram. Gara-gara bini ini tekan sero melemas melolo epotodus kematuana dibudin sampean ngicok demi melemas. Bini fitnah ketika dinto. Bini fitnah, tokang fitnah ketika dinto.
Panika sengiret laki nak neraka. Daadan embuk ben epan sederhana, ada harapan apa mayu, nyaman andi anak sitong. Anan sajan raja agaul benan reng soki neku iPhone kamera boba engkau terokia maksa kapan engkau todus pak engkau tak sekolah amun tak miliki iPhone engkau tak sekolah amun tak engkau tak mun tak miliki iPhone engkau tak mun juga engkau tak ke madrasah dibudin epan jeng aja dibudin kadang gelenon tekan anan pak bipan tak beri anan mereore ngeluar panik anak fitnah pak. Kadang ipo todus bi anan. Ede tengin belen ni tagi otang anan langi cok sanjun. Kadang gelenon kita ya akhirat itunya lah ipo todus. Lah datang boleh datang ken arapa. Oh datang sepeda yang jamanan kaki atau ipo beli atau mau pegedi. Apa panika sih mau todus pak? Panika anak fitnah panika pak. Tadi kula ben ajunan sa nyoon keselamatan malarmu ke nak foto panika tadi orang yang sedines kapi. Amin. لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون. Kenapa? Tak kira ropet dari gulaban sampean mun beli ke pangeran kapi. Fal hadits yahun apapun yang terjadi demang kapi Pak. Misem kerokun. Kerokun misem. Kuluban sampean tidak sesuai ekspektasi, sering tonggo lagi uruh. Rencana ada kak dinto dan kula maghrib. Soren gili raja. Duhur, beni sore, duhur gili raja. Koncengan, kenapa sih terjadi? Kapalah kandas. Ada pak kan pokangai ngapa baca kapi pak. Ternyata kita aja nyari pelabuhan lain. Kepikiran aduh. Kacon kebiaya orang yang menabak tak hadir. Kepikiran, tapi tenang, pangeran kebisi ngatur. Pak kun lek gilan kula biasa ngamuk kasih ngonceng sampean nih kadana. Punten pon, patang sapora. Pon lah jalan. Yang penting sampean mari usaha. Sekadin to, yang penting sampean mari obat. Yang penting sampean mari alako. Rezeki pesoki bani pemiskin pasrah ke pangeran. King sesalah, pak kerokun neng. Kau tak ngakan amun tak pakanin pangeran nyeragikan trebung blebek. Oleh guluban sampeyan dinagi usaha. Leres ki? Oh, ternyata kenapa saya terjadi zaman mangken? Guluban ajunan saja kalau paen ka panika kapi. Maulid panika Pak meningkatkan daya ingatan guluban ajunan saja da Allah, da Rasulullah, da lakona Rasulullah. Panika saya gocen maulid. Beni maulid acer tak pestaan. Beni maulid acer tak bada repuan jajan jeruk penapa kabibada sampai aset tungsek beda sengal tok sarong ah. Sak repu berkat. Penapa panika maulid beni panika maulid sibid'ah. Panika maulid setada adab. Panika maulid setan di akhlak. Kula ben ajunan saja seharusnya ajar akhlak di dalam acara maulid. Beni pah kop torkop nak kena ngode benreng tua demi ngarbu semangkah. Saya enggak maulid panika syahrul maulid syahrul akhlak. Bulan maulid panika bulan akhlak. Saya enggak bulan maulid cak berarti acara 17 Agustus. 17 Agustus caran salah mungkin Pak. 17 Agustus bukan hanya balapan karung, bukan tentang lomba kelereng, bukan tentang balapan dan lain-lain. Tapi 17 Agustus menanamkan jiwa cinta negara, cinta NKRI. Nah pereng mengken. Pak Krokun sibuk ben sak lomba karung. Tanya aki, apa ke? Bangsawan dek remelambak perjuang nasapan pejuang. Ada tak jawab. Bung Karno bade di mas setia kek makam. Ada tak jawab. Mana apa nih kesekocen bangsawan? Mana apa nih kesekocen leburkan negara, bela negara? Benih, seharusnya dalami sejarah momen-momen 17 Agustus, ikuti upacara, pidato upacara selalu mendalam membahas tentang kenegaraan, kejujuran mungkin krisis Indonesia. Banyak jadi tekos mungkin. Banyak jadi hama, tadi kampeng apa di? Mun hama sabe paling tekos Pak. Tekos aku rokun tadi kampeng padi beresempon. Mun hama sepa nih kapi kot-kot Pak. Betoh, semin. Kot-kot kapi. Engki sekolahan, pondok, masjid.
Ini ketukang kot-kot. Hama apa menika? Tak reng lebih enak daripada teko saboy. Indonesia krisis akhlak. Indonesia krisis kejujuran. Nak foto nih kini tiba-tiba nih kene mun tak didik jujur mulai mangken lak kudu malam saja nancor Indonesia. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini masa depan hari esok. Menabi dat ngodatna katika dinto. Tak kenal dak para ustad ajar jujur. Tak kenal dak ilmuwan ajar katipana pengetahuan kedepannya di masa depan lak kudu malam sajan ancor. Mun sampean eman ka kompo ya lenare male andi todus tore mulai mangken didik keluarga ajunan satejo dengan pendidikan yang baik. Pon panika maulid ajunan male oning tecuna maulid para ulama untuk mengenalkan Rasulullah, akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah, male kula ben ajunan satejo dadi orang religius, dadi orang taat, ben dadi orang jujur. Pon seterakhir kula pas torona karena panika beni waktona Kak Dinto Pak king kula nyelang kita dan kula mareh lastari Kak Dinto dan kula nyon tih langsung saya nggak dan kula aslinya lapar Pak saboran jujur benih king tanda nasi Kak Dinto sepulan kenceng dadi fitnah bulan iki saya nggak le kula lapar aslin Pak king kula kepikiran pulan ngadaan saya penikah senomor 2 sing unceng king malah pada sempat dek Kak Dinto jadi dan gula mangken lestari Kak Dinto terus langsung. Laras ki nyon etiki tak langkong benih king tak ngormade. Tinggal sambil ki berkat bae. Entan jujur-jujur nih tak todus sambil ki berkat. Engki pon. Terakhir Pak, usaha panika beda 2 Pak. Mun terus sokia sampean panika oladin panika tekunin Kak Dinto. Usaha panika beda 2. Beda isi akati usahan sampean mangkat ke pasar, mangkat ke sabo, sealako sampean panika seeko ceni isi. Lesot engki. Alako panika lesot engki. Tapi mun sampean dadi pegawai, mun sampean alako sumbaman naman beko, naman padi ni pupu. Kelenon tak kekurangan aing. Yaken panapa punten padin odi. Yaken tengki mun yaken odi padin abu anu kelenon tak kapang eseh dalam abua di saat sampean Kak Dinto panin pakun dadi beras bisa deur yaken tengki. Karena sampean baik untuk menanam padi, untuk memupuk padi. Sekak Dinto namun beko erabet yaken cek bekon bekal pajo tengki. Tekale mah ibu sekilun. Makanya tak depak ke belum. Tekale mah ibu pakun paju tengki. Yakin 100% tengki. Ton. Pinter sampean mun seru alako. Tapi pertanyaan namang ken. Kanjeng Nabi ampun langan juraki. Orang semacam waqiah ekasogi. Orang yang solawat ekasogi. Orang yang istighfar ekasogi. Apa napa mun ke Al-Quran ke waqiah mata yakin sampean. Ini ke pertanyaan namang ken. Sampean yakin Al-Quran debun Allah tengki. Allah mungkin gendak napa tak mungkin? Tak mungkin gen. Kanjeng Nabi tak mungkin gen. Mun sampean lakran andi kayakin ketika dinto apa napa sampean mata muka waqiah benar. Coba balik baik, balik. Mangkat kasaba nawaitu kasaba. Nawaitu ka pasarah. Lillahi ta'ala dan gula tak ngarep pese dan gula mun gula acuwala keng tero pengapuran Allah malah andi genceran bisa ada Allah malah andi genceran afkain kabini ben anak dan gula panika gaji hasil rogin gula tak ngarep saya arep ridon Allah. Coba mangkat ke pasar Kak Dinto pas mulai dari pasar ngalak waqiah nyat kaula maca waqiah keng tero sogia malah banyak pesena pas baca benar gula keng tak sompa Bu pakun teka hajat sama. Masa mun sampean maca benar Pak bi pangeran sebulan tak ibrinna. Du masa mun maca benar sebulan tak ibrinna. Sampean alako ke kantor sebulan masuk rajin benar tak teman telat masa sampean tak yakin cek gaja bi majikan. Yakin lagi walillahil mathalul a'la sampean maca waqiah majikan saya dunya panika kan majikanan kapi setepak majikan gula ban sampean Allah pangeran saya beri gaji apa napa mun maca waqiah sampean sebulan mata yakin teh coba mulai mangken sekalian boy tak sempat subuh duhur tak sempat duhur maghrib atau asar sekalian boy tak usahnya banyak tak kok hadeki pah komat pah maca waqiah 40 kali ampun cemat komat.
Sekalian boy bertahan sebulan pas geresaki bi sampean online. Geresaki bi sampean online. Saborana Pak, tan kula tahaddusan bin nikmah. Masya Allah tabarakallah, hadza min fadli rabbi, panika papareng dari pangeran. Tan kula panika panarena Pak. Panarena tekan orang. Tekan orang pakon mundut jual beli kak dinto. Tekan orang ikan labi tan kula. Kula tandi pese Pak. Kula tandi saboran andi king sakoni tak mungkin cek saking saem dan kula andi ning 100. Atau bendi ning 200. Bi dan kula tekunin wakia. Wakia benar tekunin. Duma sak pangeran tak abri. Pada tahun ning sompir dari kadim mah. Lapas depak ka saem. Nika umpama bening saem lho. Nika umpama. Duma sak sampean kur tekunin ketika dinto tak lancar. Insyaallah on sakak dinto panikah bi sampean balik. Mun alaqwa nyareh ridon Allah. Enggi mun maca waqiah minta soki ke Allah. Ki selawat aja kelopen, istighfar aja kelopen. Sakak dinto kurang lebih nyon sepora wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.